किसी ने जाके किसी की दुकान को बंद करना चाहा, honest to God, I am going to charge him. 6-6 लाख रुपए रोज भत्ता लिया जाता है और जितने भी वुज़रा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट मेरी नजर में बेचारे हैं। कल होने वाली उनकी जॉइंट सेशन की तकरीर भी मुश्किल में पड़ेगी। आपसे न पर्ची रुकती है, न भत्ता रुकता है, न अगवा बराए तावान रुकते हैं, न स्ट्रीट क्राइम रुकता है। अब डिस्कशन का टाइम नहीं है, अब एक्शन का टाइम है। ये तो मैं कह रहा हूं कि इनको हमारे साथ चलना है, रहना है, इलेक्शन भी इकट्ठे लड़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूँ आसमा चौधरी। नाज़रीन, ये मनाजिर जो भी आपने देखे इस सिंध असेंबली के हैं और जहाँ कमाल की बात है कि अपोजिशन नहीं, हुकूमत से लड़ रही है। वुज़रा के साथ आपस में गुत्थम गुत्था है। बात हो रही है कराची में भत्ता लेने के हवाले से और हुकूमत, जैसे हम कह रहे हैं कि हुकूमत और हुकूमत के जो हिस्सा हैं वुज़रा, वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करें। कराची के जो हालात हैं भत्ते के हवाले से MQM पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती है कि कराची में जो भत्ता खौरी हो रही है उसको सरकारी सरपरस्ती हासिल है। और जवाब में पीपल्स पार्टी भी कुछ ऐसे ही कहती है कि कराची में कभी चंदे के नाम पे और कभी खालों के नाम पे जो भत्ता वसूल किया जाता है वो भी सबके सामने है। लेकिन कोई भी इस इल्ज़ाम की हकीकत तक अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि इसमें जो सफर कर रहे हैं वो कराची के अवाम है, कराची की ताजर बरादरी है। बात हो रही है इस गरीब परवर शहर कराची की, जहाँ के अवाम ही हमेशा कभी गोली का निशाना बनते हैं, टारगेट किलिंग का निशाना बनते हैं और कभी भत्ते के नाम पर उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। ये गरीब अवाम जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन इनके नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट जो कराची में जारी टारगेट किलिंग्स के हवाले से हेयरिंग थी, वहाँ पे उसके जो डिसीजन आया था उसके हुक्म के 4 माह बाद अभी तक कराची में जो है भत्ताखोरी का सिलसिला जारी है और जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो उसको रोकने में अपना किरदार अदा नहीं कर चुके। हुकूमत इसमें नाकाम हो चुकी है और कराची के अवाम, जिसे हम पहले भी कह रहे हैं कि वो सफ़र करें और अवाम को सिर्फ मैंडेट की लफाजी में या फिर इख्तियार की लफाजी में घुमा फिरा कर उनको सामने लाया जा रहा है। और अब तो हम MQM की बात करें, कराची की सबसे बड़ी जमात, उन्होंने सदर साहब के कल के पार्लियामेंट से खिताब को कराची में जारी भत्ताखोरी है उस हवाले से रिलेट किया है और पार्लियामेंट के सेशन के बायकॉट का ऐलान भी किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने दवा करनी है वो खुद ही इसका मर्ज है, तो कराची के शहर का जो हशर होने जा रहा है और इस मर्ज का इलाज कौन करेगा? क्या वाकई अवाम के हकीकी नुमाइंदे उनके तमाम मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुके हैं या ये भत्ताखोरी का मामला है या इसके पीछे कोई और कहानी है? दीगर सियासी जमातें कह रही हैं कि इससे सियासी पॉइंट स्कोरिंग हासिल करने की कोशिश की जा रही है और कराची आज इस नहज पर पहुंच चुका है, कभी जहां टारगेट किलिंग अरूज पे होती है और कभी भत्ताखोरी अरूज पर होती है। और आज हमने कुछ ऐसे मनाजिर देखे, लाहौर शहर की अगर हम बात करते हैं तो लगता कुछ ऐसे ही है कि अगले कुछ अरसे बाद अवाम के हाथों में डंडा होगा और आगे आगे हुक्मरान होंगे और पीछे पीछे उनके अवाम होंगे जिनसे वो खुद ही अपना बदला या इंसाफ की उम्मीद करेंगे। और जैसे हमने जो मनाजिर हमने आज लाहौर में देखे उनका हम जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरीके का आज वाकया पेश आया, ये फुटेज आप सबके सामने। और आखिरी बात हम प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट पे खत लिखने के मामले पर कहते हैं कि वो अमल दरामद खत नहीं लिख सकते क्योंकि आइन की वायलेशन होगी। आर्टिकल 6 से उनको डर लगता है जिसकी सजा फांसी है। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि कराची में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब तक की अगर हम बात करते हैं तो 4 महीने गुजरने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें भत्ताखोरी के हवाले से और कराची में जारी टारगेट किलिंग्स के हवाले से बेसिक आइन के जो 5 आर्टिकल्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है। लेकिन कराची में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में ये कहा गया है कि वहाँ पे हुकूमत नाकाम हो गई कराची के हालात को कंट्रोल करने में और 5 आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हुई जिसमें वफाकी हुकूमत भी शामिल है और सूबाई हुकूमत भी शामिल है। उस पर गिलानी साहब क्या कहेंगे? और कराची में जो जारी भत्ताखोरी है इसको सिंध हुकूमत वाकई रोकने में नाकाम हो जाएगी या फिर MQM के पीपल्स पार्टी के साथ सदर साहब के साथ अगर मुज़ाकरात होते हैं तो कामयाबी के बाद क्या वो पार्लियामेंट के सेशन में कल उसको ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? इसी पे हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। इसी कराची के इशू पे बात होगी। अपने मौजूद मेहमानों के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जी
जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची में जारी भत्ताखोरी के हवाले से बात होगी और एमक्यूएम कल पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से जब बायकॉट कर रहे हैं तो क्या पीपल्स पार्टी उनको वाकई मना लेगी और भत्ताखोरी का जो इशू है, ये मामला है, क्या एक दिन में ही खत्म हो जाएगा या ये आगे चलता रहेगा? इसी पे हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब वफाकी वज़ीर कानून है, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। फैसल सब्जवारी साहब सीनियर रहनुमा है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, आपको कराची से वेलकम कहते हैं। अमानुल्लाह मसूद साहब रहनुमा ANP के, आपको भी हम डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे। चांडियो साहब, जरा कल के पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन है, भत्ताखोरी का मामला है, सिंध असेंबली में भी आज एमक्यूएम ने खासा शोर मचाया, इस इशू को सामने उठाया, नेशनल असेंबली में भी, और कहा जा रहा है कि कमेटी का खेल अब बंद होना चाहिए। तो आपकी हुकूमत वाकई नाकाम हो गई, कभी टारगेट किलिंग्स को नहीं रोक पाते, कभी भत्ताखोरी को नहीं रोक पाते। हमारी हुकूमत, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारी हुकूमत के नाकामी के तो ऐलानात मेरे ख्याल में 5 साल होते रहे हैं और उनके टाइम भी दिए जाते रहे कि हुकूमत चली गई बस। अब हमारी हुकूमत की कामयाबी का यही बड़ा दलील है कि कल सदर ममलकत 5वीं बार कौमी असम्बली से खिताब फरमाएंगे और जिसमें सेनेट भी शरीक होगी और एक सियासी मुआवजा रोनमा हुआ इस मुल्क में कोलिशन गवर्नमेंट का, वो कल 5वें साल में दाखिल होगा और जहाँ जहाँ भी ये किया गया है मुफाहमत के तहत वो कामयाबी से हमकनार हो रहा है। तो इसको अभी अब नाकाम इस स्टेज पे कहना बिलाशुबा नाकामी नहीं। मैं चांडियो साहब जरा बड़ी माजरत के साथ मैं अगर इसमें ऐड कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि आर्टिकल 9, 14, 15, 18, 24 उन्होंने इसका हवाला दिया कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत कराची के अमन व अमान का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गई, तो इन आर्टिकल्स की वायलेशन हुई। आप वज़ीर कानून भी हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि हुकूमत नाकाम होगी, हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा था। मुझे पता है आपने कभी नहीं कहा, मैं आपसे नहीं कह रहा, आपने कहा आपकी बरादरी के बड़े बड़े बादशाह जो थे जिनके तज्जिए ऐसे जैसे कोई इलामी बात होती थी, वो सब के सब तज्जिए गलत हुए। तो तब मैंने दुरुस्ती की कि नाकामी नहीं है, अदलिया अपने अख्तियार में आज़ाद है और वो जो तबसरा या राय देती हैं वो उनकी अपनी राय है, लेकिन हुकूमत चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह और कामयाबी से जमहूरियत चल रही है। एक अगर किसी शोबे में एमक्यूएम को कल मना लेंगे आप ज्वाइंट सेशन के लिए? मेरा ख्याल है एमक्यूएम का और हमारा इत्तेहाद बड़े तूफानों में से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है। अब ये अलबत्ता हैरत कुन बात होती है कि कोई साजिश ही है, कोई ऐसा कोई मामला है, कोई ऐसी कोई गड़बड़ है जो रोला पा देता है उस टाइम पर जब ऐसे कोई अहम मरहले हुकूमत को दरपेश आते हैं। तो कोई चक्कर तो है, अभी वो चक्कर मुझे अभी समझ नहीं आता है कौन वो लोग हैं। ये चक्कर भत्ताखोरी का है चांडियो साहब। मैं फैसल सब्जवारी साहब से अगर बात करूं, अभी सुने भत्ताखोरी तो इस बार है ना, हर दफे कोई ना कोई बात, कोई है दुश्मन इस इत्तेहाद का और इस अमन अमान का, लेकिन मेरा अपना ख्याल है इंशाल्लाह ये मामला भी ठीक होगा और सदर ममलकत इंशाल्लाह कामयाबी से खिताब भी करेंगे कौमी असम्बली से। फैसल सब्जवारी साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी चांडियो साहब की और वो कह रहे हैं कि आप बड़े बड़े तूफानों से गुजर के आप दोनों जो पार्टीज हैं हमेशा इकट्ठे भी रहे, आप 2 बार हुकूमत से बाहर भी निकले, फिर भी वापस आ गए। तो अभी भत्ताखोरी का जो मामला है, आपने कल बाइकआउट का ऐलान कर दिया आपकी पार्टी ने, और चांडियो साहब कह रहे हैं कि कोई साजिशी है। तो ये साजिशी भत्ताखोर कौन है कि जो पीपल्स पार्टी और आपको लड़वाना चाह रहे हैं? आप लोग खुद कह रहे हैं सरकारी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आसमान। देखिए, ये जो फिनोमेना या जिसको राइज कहेंगे भत्ताखोरी का, ये हमारा नहीं, हुकूमती आदादो शुमार ही यही सजेस्ट कर रहे हैं कि पिछले चंद माह में और गुज़िश्ता चंद सालों में ये हुआ। पिछले साल आपने देखा कि जो कुछ कराची शहर में शबखून मारा गया, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गैंगस्टर्स, और बदकिस्मती के साथ उस वक्त हुकूमत में शामिल कुछ लोग अल्लान कहते रहे कि हमारे बच्चे हैं और ये है और वो है। और आपने देखा भत्ता ना देने पर शेरशाह कवाड़ी मार्केट जो कराची की बहुत अहम और कदीम मार्केट है, वहाँ 13 लोगों को मारा गया और बाद में पुलिस की कनाइवेंस के साथ उन लोगों को छोड़ भी दिया गया। जिस सुप्रीम कोर्ट के आप एक्शन का हवाला दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ काफ़ी कार्रवाई हुई कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, पुलिस ने, और हमने उसको वेलकम कहा और लोगों ने भी वेलकम कहा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सियासी असर वाले इलाके हैं वहाँ भरपूर एक्शन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किया और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई वावेला नहीं मचाया। हमारे वोटर्स भी गए, हमारे कारकुनान के घर वाले भी गए और सब कुछ, इसलिए कि हम सब की शायद यही नीयत थी कि भाई मामला जो हैं वो थमें और जो दहशतगर्द और गैंगस्टर्स कराची शहर के अमन से खेल रहे हैं, और सही कह रहे हैं चांडियो साहब कि कोलिशन जो है वो चलना चाहिए। इसलिए चलना चाहिए
आगे भी चलना चाहिए, ख़ास हुकूमत में साथ रहें या ना रहें, लेकिन पॉलिटिकल कोएग्जिस्टेंस के तौर पर इसलिए चलना चाहिए कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत वाज़ेह अक्सरियत लेकर आती हैं सिंध के दो इंतहाई अहम डेमोग्राफीज यानी रूरल सिंध और अर्बन सिंध की मेजॉरिटी के साथ, और उनका जितना आपस में तालमेल होगा उतना ही सूबे की तरक्की के लिए बेहतर है। लेकिन हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद माह से ये भत्ताखोर जो कि बेसिकली गैंगस्टर्स हैं, मैं आपको बताऊं उनमें से अक्सरियत गैंगस्टर्स ये हैं कौन, इनको सरकारी सरपरस्ती हासिल कैसे? देखिए, मैं लोगों के दरमियान, यकीनन चांडियो साहब भी रहते हैं, लेकिन मैं भी लोगों के दरमियान रहता हूं और इसी शहर में रहता हूं। जब यहां पर गैंगस्टर्स और ये भत्ताखोर टेलीफोन करें मुख्तलिफ टेलीफोन नंबरों से लोगों को, उसको आदमी को, उस सनतकार को, उस ताजिर को, उस दुकानदार को, उस मेडिकल स्टोर वाले को, बेकरी वाले को, मतलब द लिस्ट गोज ऑन, इंडस्ट्रियलिस्ट को कहेंगे कि आपका ये नाम है, आपका ये घर है, आपके बच्चे से स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी बेगम ये करती हैं, आपकी बच्चियां ये करती हैं, हमें इतने पैसे चाहिए और आप दीजिए। पुलिस से शिकायत कर दें तो बाद में फिर अगर ये फोन जाए कि कर ली तुमने पुलिस से शिकायत, अब क्या होगा? और बारहा, मतलब मैंने पर्सनली शायद सीपीएलसी और पुलिस को दर्जनों केस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पर्सनली, जब इनएक्शन नहीं हो, लोग नहीं पकड़े जाएं, तो हमारा वोटर भी हमसे सवाल करता है और हमारा जहन भी हमसे सवाल करता है कि बिल्कुल वो सवाल करेंगे, लेकिन हुकूमत अगर नाकाम हो गई, ठीक, हुकूमत अगर नाकाम हो गई तो फिर आगे क्या होगा? मैं अमानुल्लाह मसूद साहब को भी डिस्कशन में वेलकम कहती हूँ। एएनपी के रहनुमाएं कराची से आपका ताल्लुक है, और अमानुल्लाह मसूद साहब आप भी कराची में, आप लोग भी रहते हैं, आप भी बेहतर जानते होंगे। एमक्यूएम इस पे शिकायत कर रही है, शोर मचाया, मामला सिंध असेंबली में उठाया, नेशनल असेंबली में उठाया, आखिर वजह क्या है? जैसे फैसल सब्जवारी साहब बता रहे हैं, गैंगस्टर हैं, फोन करते हैं लोगों के घरों पे, पर्चियां फेंकते हैं, ये हैं कौन लोग? टारगेट किलर आज दिन तक जाने पहचाने नहीं गए, ये भत्ता लेने वाले भी जाने पहचाने नहीं जाते, तो हैं कौन ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, ये असल में मसला ये है कि कराची शहर में ये जो भत्ताखोरी का मसला है, ये तकरीबन कोई 20-22 साल से ये मसला है, और इस शहर में हम चाहते हैं कि ये मुत्तहिदा कौमों ने जो ये इकदाम किया इसकी भरपूर हम हिमायत करते हैं, लेकिन इस पे खुद भी वो अमल करें, क्योंकि इससे पहले इस शहर में आपको इल्म होना चाहिए कि जिस तरीके से इस शहर में टारगेट किलिंग होती है, डीवेनालाइजेशन जब तक नहीं होगी इस शहर में, इस शहर को अमन के लिए भत्ताखोरी, ये 3-4 चीजें आपस में जुड़ी हुई है। इसी तरीके से फितराने के नाम पे, ज़कात के नाम पे और कुर्बानी की कालिंग, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। तो फिर इस शहर के अमन के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं कि अगर हमें सियासतदानों को, जब तक हम मुखलिस नहीं होंगे, मुनाफिकत जब तक नहीं छोड़ेंगे, आपको पता है एक तरफ से हम लोग खुद कहते हैं कि भत्ताखोरी बंद करो और खुद भत्ताखोरी करते हैं, तो फिर इस तरह हम जितने भी लोग हैं मुत्तहिदा कौम में, आज जो असेंबली में इन्होंने एहतजाज किया है, बहरहाल इतनी जारहाना तरीके से इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोलिशन पार्टनर में आराम से बैठ के भी आपस में ये बात कर सकते थे, और हम खुद भी चाहते हैं कि ये अच्छा इकदाम है कि अगर भत्ताखोरी पे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए तो हैं कौन लोग हैं कौन? अब जैसे एमक्यूएम कह रही है कि हम वडेरों से उन्हीं की जुबान में बात करेंगे अगर उनके कायदे इजाजत देते हैं, आप कह रहे हैं कि एहतजाज किया, इतना शोर नहीं मचाना चाहिए था, तो फिर हैं कौन? ये कौन से लोग हैं कि जो जाने पहचाने नहीं जाते? कौन से नकाब दस्ताने इन्होंने पहने हैं कि पर्चियां फेंक जाते हैं, टेलीफोन पे भत्ता वसूल करते हैं और आके इनको पैसे भी दिए जाते हैं, और 1 करोड़ कहा जा रहा है। डीजी रेंजर्स जो थे एजाज चौधरी, उस वक्त उन्होंने कहा था, जो कराची के कोर कमांडर हैं, 1 करोड़ कराची में रोजाना भत्ता वसूल किया जाता है। ये मसला ऐसा है कि सबको इल्म है, सबको इल्म है, ये सबको इल्म है कि यहाँ कराची शहर में कौन भत्ताखोरी करता है। वो है कौन? यही तो हम जानना चाह रहे हैं, हम यही जानना चाह रहे हैं। एएनपी वालों का भी पता है। असल में यहाँ इन सबके मुख्तलिफ ग्रुप है, और इसी तरह ये सिंध के मुख्तलिफ ग्रुपों, सबके इनके ग्रुप है, जो कि शहर में हमें चाहिए कि इनके मुखलिस होने के लिए हमें मुनाफिकत छोड़नी चाहिए, और जो आवाम का जीना भर हराम हो रहा है इस शहर में, जिस तरीके से उनको, तो ये मुनाफिकत कर कौन रहा है? मुफाहमत चल रही है, चांडियो साहब ने शुरू में कहा मुफाहमत की सियासत का आगाज किया, 4 साल पूरे किए, सिंगापुर मुख्तलिफ आप देख रहे हैं कि यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, और जब तक हम इनको कवर नहीं करेंगे, जब तक हम मुनाफिकत नहीं छोड़ेंगे, ये चीजें नहीं करेंगे। चांडियो साहब ये मुनाफिकत कौन कर रहे हैं? चांडियो साहब, आपकी हुकूमत है, आप सबको मिला के साथ चल रहे हैं, आपने कहा 4 साल पूरे कर लिए हैं, कल प्रेसिडेंट साहब खिताब भी करें, तो ये मुनाफिकत कर कौन रहा है? मुफाहमत के नाम पे ये मुनाफिकत अंदर खाने क्या हो रही है?
میرا خیال ہے مفاہمت کے نام میں منافقت نہیں ہو رہی. مفاہمت کو بھی 4 سال ہوئے ہیں. آپ نے ANP کے دوست کی سنی, یہ تو 15-20 سال سے مسئلہ ہے. یہ بھتے خوری کی بات اب اور یہ 6-7 مہینے کی بات نہیں ہے. یہ سالوں سے کراچی کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے جو آمریتوں نے اس ماحول کو بڑھا کر بم بنا دیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آج یہاں تک پہنچانے میں آمریتوں کا حصہ ہے. آپ اگر اس کی تاریخ پڑھیں گے تو یہ کسی جمہوری حکومت کی پیداوار نہیں, یہ آمریتوں کی پیداواریں ہیں جن کو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. جمہوریتوں کے خلاف کراچی کو استعمال کرتے رہے ہیں, جمہوریت کے خلاف. بھٹو صاحب کے زمانے سے, پھر ایوب خان کے زمانے سے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. ایک لمبی تاریخ ہے, اس پہ نہیں جانا چاہتا. 4 سال تو آپ کو بھی ملے نا, آپ ANP کو ساتھ ملا کر چلے. 4 سال آپ کو ملے, بڑا آئیڈیل ماحول تھا کراچی میں کہ آپ کے ساتھ 2 بڑی جماعتیں آپ کے ساتھ تھیں. مصیبت یہ ہے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ حکمران عوام کے غضب سے نہیں بچیں گے, حالانکہ خود بھی وزیر اعلیٰ ہے, خود بڑے پاکستان کے علاقے میں, پھر وہ خود حکمرانوں میں شامل نہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں سندھ حکومت ناکام گئی ہے, سندھ میں بڑا حصہ ان کا اپنا بھی ہے. تو سندھ حکومت کا ناکام ہونا, سندھ میں سیاسی لوگوں کا ناکام ہونا صرف پیپلز پارٹی کا ناکام ہونا نہیں ہے. پھر سندھ میں جو بھی سیاست کرتے ہیں, کراچی میں جو بھی سیاست کرتے ہیں, ان سب کی لوگوں کی ناکامی ہوگا. سب کی ناکامی. کہتے ہیں یہ بحران ہے, امن امان کا ہے, تو ہمیں مل کر سب لوگوں کو مل کر اس میں ناکامی بھی آ گئی اور منافقت بھی آ گئی. میں فیصل سبزواری صاحب سے پوچھوں گی یہ ناکامی کس کی, منافقت کس کی؟ اور آپ نے کہا کہ وزارتیں تو دے دی جاتی ہیں لیکن اختیارات آپ لوگوں کو نہیں ملتے, تو پھر آپ لوگ باہر نکل آئیں اور ظاہری بات ہے جیسے ابھی آج احتجاج کا آپ لوگوں نے اعلان کیا تو کھلم کھلا احتجاج کریں اور اپنا حق منوانے کی کوشش کریں. پھر پہلے میں چانڈیو صاحب کے لیے عرض کر دوں گا کہ کوئی بھی ذمہ داری بغیر اختیار کے ہوتی نہیں ہے. رسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی ہوتی نہیں ہے. میرے پاس اگر اختیار ہو قانون نافذ کرانے کا اور اگر میں نہیں کروا پا رہا ہوں اور پھر بھی شکایت کر رہا ہوں اور واویلا مچا رہا ہوں تو ان کی بات حق بجانب ہے. دیکھیں حکومت مخلوط ہے, ہم حکومت کے ساتھ ہیں, لیکن اگر حکومت میں انیکشن نظر آئے گا, عمل نہیں ہوگا, تو پھر ہم لوگوں کو جواب دیں اور لوگوں کو تو سنجیدگی حکومت نہیں دکھا رہی, آپ کو لگ رہا ہے سنجیدہ نہیں ہے حکومت؟ دیکھیے میری بات سنیے, یہ آپ کو شاید آپ لوگوں کو شاید آج کے دن جب MQM نے اسمبلی میں اور اس کے باہر احتجاج کیا تو نظر آئے. پچھلے کئی ہفتوں سے کیا وفاقی وزارت داخلہ ہو, کیا صوبائی وزارت داخلہ, کیا پولیس کے حکام ہو, کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام ہو, کیا چیف منسٹر صاحب کے روبرو پیش کی گئیں فہرستیں ساری کی ساری بتائی گئیں کہ یہ ہو رہا ہے. روزانہ کروڑ سوا کروڑ روپے مختلف ناموں سے دیدہ دلری کے ساتھ لوگ یہاں پر گینگسٹرز اور یہ دہشت گرد بھتہ اٹھا رہے ہیں. کل آپ نے نہیں دیکھا مختلف مارکیٹیں 2-3 دن سے یہ چل رہا ہے, مختلف مارکیٹس اور ایسوسی ایشن جب حلق تک آ گئی ہے ان کے تو انہوں نے کہا جی ہم تو کاروبار ہی بند کر رہے ہیں, ہم کاروبار نہیں چلا سکیں گے. آج MQM نے نہیں کیا احتجاج. MQM کے ساتھ کراچی کی الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری, لانڈی ایسوسیشن, فیڈرل بی ایریا, نارتھ کراچی سائٹ, چیمبر آف کامرس, سب نے آپ کے ساتھ مل کے آل کراچی تاجر اتحاد. دیکھیں یہ سب تو موجود ہے. نہیں ایک منٹ, یہ میں امان اللہ صاحب نے بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں واپس آپ ہی کے پاس آتی ہوں اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے حکومت خاموش کیوں ہے, اور وہ جیسے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ناکامی ہوتی ہے تو منافقت کا جو ذکر کیا کہ یہ منافقت کہاں پائی جاتی ہے, اور اگر MQM کو وزارتیں ہیں تو اختیارات نہیں ہے تو پھر اس پہ ان کا لایا عمل کیا ہوگا, اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 6 اکتوبر 2011 سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس کا پیرا نمبر 38 اور صفحہ 45 میں اسپیشل برانچ نے جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی اور حکم نامے میں یہ کہا گیا تھا کہ ANP, MQM, PP, JI اور کراچی کی جو سنی تحریک ہے یہ بھتہ خوری میں ملوث ہیں. یہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی جو وہاں پہ سبمٹ کرائی گئی تھی. فیصل سبزواری صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے تو پھر منافقت کہاں ہے؟ اسپیشل برانچ اگر یہ رپورٹ دیتی ہے, سپریم کورٹ کے حکم نامے میں سیاسی جماعتوں کا نام لے کر یہ کہا جاتا ہے, تو پھر لوگ جائیں تو پھر جائیں کہاں؟ دیکھیے اسپیشل برانچ تو جن وزیر داخلہ صاحب کے دور میں تیار کی گئی ہوگی ان کے حوالے سے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا, لیکن یہ میرے بھولے بھائی جو یہاں بتلا رہے تھے جو چیزیں, متحدہ قومی موومنٹ کا نام نہ تو کبھی بھی کسی بھی بینک کو لوٹنے یا کسی بھی بینک میں پیسے رکھوانے کے حوالے سے آیا,
اور آپ نے دیکھا کہ جب فوجی افسران بھی بیگ بھر بھر کے تقسیم کر رہے تھے تو اس وقت بھی صرف قائد تحریک الطاف حسین تھے جنہوں نے منع کیا. تو پیسے تو اس طرح سے لیے نہیں جی. یہ کھالوں کا اور چندے کا صدقہ ذکر کر رہے ہیں فطرے کا. متحدہ قومی موومنٹ کے خدمت خلق فاؤنڈیشن ان چند رفاہی اداروں میں سے ہوگا پاکستان کے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں. زلزلے سے لے کر سیلاب تک ہر جگہ موجود رہتے ہیں. اپنے ہسپتال، ڈسپنسریز، میت بس، کافن کیریئرز، یونیورسٹی بنا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں اور اس کے لیے رمضان میں اور بقرعید میں یہ متحدہ قوم کے رضاکار جمع کرتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ ہمارا نام تو اس حوالے سے سن لیجیے نا، کے نام لے کر کیوں کہہ رہی ہے؟ گیو می ٹائم نا. اس لیے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان مجھ سمیت ہم سب خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکار ہیں اور ہم یہ جمع کرتے ہیں. چلے ہمارا نام تو جی اس لیے ہے. کسی نے شکایت کی کہ جناب وہ نہیں دینا چاہتا تھا کھال، اگر کسی نے کہا اور اس سے کسی ایم کیو ایم کے کارکن نے زبردستی کی یا بدتمیزی کی تو اس نے شکایت کی ہوگی اور میں اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں، ان کی سرزنش بھی کرتا ہوں، تعدیب بھی کرتا ہوں اور اپنی کریکشن بھی کرتا ہوں. یہ جو اتنے امن پسند اور جمہوریت پسند یہ صاحب جو ہیں جو فرما رہے ہیں منافقت کا، ہم پہ تو کبھی ایزی لوڈ کا بھی نام نہیں آیا اور کسی طرح جعلی کلاشنکوف میں بیچنے کا بھی. یہ صاحب جس حلقے سے رکن صوبائی اسمبلی ہیں وہاں لانڈھی انڈسٹریل ایریا آتا ہے. آپ ابھی کنیکٹ کریں لانڈھی کے صنعت کاروں کو اور پوچھیں کہ کون ان سے بھتہ لے رہا ہے، کون ان سے کلاشنکوف برداروں کے جلوس میں جاتا ہے. جاتا ہے. میں ان سے بھی پوچھ لوں. امان اللہ مسعود صاحب آپ کیا کہیں گے فیصل صاحب؟ ایک میری بات. شہر کراچی کے جو لوگ ہیں وہ یہ سارے پروگرام بہت غور سے دیکھیں کہ ان کو نوچنے اور کھسوٹنے والے کون لوگ ہیں اور کون ان بھتہ خور دہشت گردوں کے چہرے کے نقاب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. فطرانے کے نام پہ ایک کیس ہمارے پاس آیا کہ جس گھر پہ وہ 5-6 لوگ تھے اور فطرانے کی جب پرچی ان کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو تقریباً کوئی 6-8 ہزار روپے ہمارا فطرانہ ہوگا. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بلڈنگ آپ کی اتنی بڑی ہے تو آپ 1.5 لاکھ کا فطرانہ دیں. تو اس شہر میں یہ جو ہو رہا ہے تو یہ 1.5 لاکھ فطرانہ کس نے لیا؟ 1.5 لاکھ فطرانہ کس نے لیا؟ وہ بھی بھتے میں آ گیا. وہ بھی اسی طرح مجھے ایک جملہ کہنا ہے. جی فیصل سبزواری صاحب کو بھی میرے بھائی نے شاید کبھی زندگی میں میری ایک جملہ کہنا ہے. ہونا پڑے گا. میں ایک منٹ فیصل سبزواری صاحب نے لانڈی کا ذکر کیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں لانڈی میں کیا ہوتا ہے، کلاشنکوف کیسے وہاں پہ چلائی جاتی ہے. لانڈی انڈسٹریل ایریا ایک چیز میرے بھائی جو ہیں ابھی انہوں نے کہا کہ 6 لوگوں کا فطرانہ 6-8 ہزار ہوگا. بھائی کبھی آپ نے دیا ہو تو آپ کو پتہ چلے 60-70 روپے سے زیادہ فطرانہ نہیں ہوتا ہے. اس کی آٹے کے حساب سے اس کی تعین کیا جاتا ہے. میں ان سے ذرا وضاحت لے لوں. امان اللہ مسعود صاحب سے پوچھ لوں. جی امان اللہ مسعود صاحب، لائن ڈراپ ہو گئی ہماری. امان اللہ مسعود صاحب سے بات ہو رہی تھی اور ہم چاہیں گے کہ وہ اس کا ڈراپ کر دی. وہ خود سے ڈراپ کر دی لیکن ہم دوبارہ ہو جانی تھی نا. I was very specific. چلے and if I am blaming anyone جی امان اللہ مسعود صاحب وہ آگے دوبارہ رابطہ ہو گیا. فیصل سبزواری صاحب دوبارہ رابطہ ہو جی وضاحت کریں گے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے آج ایم کیو ایم نے جو بھی کیا بہتر اچھی بات ہے. ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا. یہ تو 20 سال پہلے ان کو کرنے چاہیے. لیکن آج جس طریقے سے آج ہم چاہ رہے ہیں کہ لائن پہ ڈراپ ہو گئی. نہیں لائن نہیں، آپ لائن پہ ہیں بالکل. لانڈی والا ذرا جواب دے دیں انڈسٹریل ایریا کا وہ جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا. لانڈی کا ایریا کہ یہ پوزیشن اللہ کا شکر ہے یہاں ہمارے علاقے کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ جتنے بھی صنعت کاروں کے ساتھ بہت بہتر تعلقات ہیں. یہاں انشاءاللہ ایک کیس بھی یہاں نہیں ہوا ہے. اور یہ جو بھی غلط فہمی ہے یہ ان کے یہ کوئی کسی پتہ نہیں کہ کہاں سے ان کو اطلاع آئی ہے. اور یہاں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسے کیسز نہیں ہوئے یہاں پر. جن ایریا میں ہوتے ہیں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پورے شہر میں کتنے عرصے سے یہ معاملات چل رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں سب مل کے ہمیں مخلص ہونا پڑے گا. اور ہمیں مخلص نہیں آپ لوگ آپس میں منافقت چھوڑ دی اسی دن یہ نہیں تو منافقت کر کون رہا ہے؟ منافقت کون کر رہا ہے؟ یہ آپ امان اللہ صاحب بالکل اس کا جواب دیں گے. منافقت کون کر رہا ہے، کہاں پہ ہو رہی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو کولیشن پارٹنر ہے. ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے یہ معاملے طے کرے کہ بھائی آپ کی یہ غلطی ہے. جس طریقے سے آج جارحانہ انداز کیا کہ یہ اچھا اور جمہوری سوچ کی عکاسی نہیں کرتی. ٹھیک چانڈیو صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی ہوگی. ایک منافقت کا ذکر بار بار آ رہا ہے. آپ کی حکومت ہے سندھ میں، آپ کے ساتھ ہیں یہ دونوں پارٹیز اور ہمیشہ معاملات خراب ہوتے ہیں، سب کو ملا کے ساتھ چلایا جاتا ہے. تو منافقت کہاں ہوتی ہے؟ ہمیں اس کا ذرا جواب چاہیے. اور آپ کیا پھر ساری کی ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ آ جاتی ہے؟ جی حکومت میں ہوتے ہوئے یا حکمران کی حیثیت رکھتے ہوئے ظاہر ہے ان معاملات کی ذمہ داری
लोगों की तरफ से हुक्मरान से ही पूछा जाएगा कि आपके हुकूमत में ये मामलात हो रहे हैं। इससे हमने कभी भी नहीं घबराया और इनकार नहीं किया हकीकत से कि हमारी जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बार बार हर बार कई इक़दाम उठाते हैं, कई अपने लोगों की पराए लोगों की तनकीद, मीडिया की तनकीद बर्दाश्त करते हैं ताकि हम उनको साथ लेकर चलें और हम मामलात को हल करें। लेकिन अब आजकल मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट पर तमाम लोगों का एतमाद है और हमारे MQM, NP, नून लीग तमाम लोग जो कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो दुरुस्त है। लेकिन चांडियो साहब, कोर्ट की आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं जरा ये वाज़िह कर दूं, कोर्ट तो अपने हुक्मनामे में कह रही है ना, हुक्मनामे में कह रही है कि नाकाम हो गया। सुन तो ले, मैं क्या रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने किसी जमायत को तो नहीं बख्शा, तमाम जमायतों का नाम लेकर कह दिया है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी तो कोई जमायत खुद अकेले तौर पे उस हुक्मनामे से कैसे बाहर निकल कर लाताल्लुक़ खड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कराची में जो भी सियासत करते हैं उन तमाम लोगों पर, उन तमाम पार्टियों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि कराची के शहरियों को अमन अमान दें और सुकून दें। बिलाशुबा जिम्मेदारी हुक्मरानों की है, लेकिन हमारे तमाम दोस्त अब कौन सी पार्टी है, सुने तो सही। बिल्कुल, आप फैसल सब्ज़वारी साहब की पार्टी कह रही है कि आपके प्राइम मिनिस्टर बेचारे हैं, आपके वजीर जो हैं, वजीर दाखिला कह लें, चाहे सिंध के हों चाहे विफाक के हों, वो बेचारे हैं और इस मसले का हल सिर्फ जरदारी साहब के पास है। वो तो सबको बेचारा कह रहे हैं, उनके पास हल भी नहीं है, वो कह रहे हैं जरदारी साहब के पास हल है। मैं समझता हूँ MQM इंतहाई ताकतवर है, उनको वज़ीर-ए-आज़म भी उनके सामने बेचारे हैं, मैं भी बेचारा हूँ, सब बेचारे, वो तो ठीक है, वो एक बड़ी कुव्वत है इस मुल्क की, तो वो तो ठीक कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है हमारा कि हम तो हर बार उनको साथ रखने की कोशिश करते हैं और ऐसा कोई इतना बड़ा कोई रोला होता तो इतना अरसा 4.5 साल होने को आए, हम हैं तो आपस में साथ, ये छोटी छोटी बातें हो रही हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ ये जिम्मेदारी तमाम लोगों की है, जो अब ANP की भी है, अब MQM की भी है, ये जिम्मेदारी तमाम लोगों की है, हमारे साथ शामिल तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, तो ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। और छोटी छोटी बातें इनको भुला के फिर आप कह रहे हैं आगे बढ़ना चाहिए। मैं फैसल सब्ज़वारी साहब से जरूर इसका जवाब लूंगी कि क्या ये वाकई छोटी छोटी बातें। फैसल सब्ज़वारी साहब से बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसमें ये कहा गया था कि हर किसी गैंग को सरकारी सरपरस्ती हासिल है और पुलिस इस तरह के झगड़ों से दूर रहती है। कराची में भत्ताखोरी का हम जिक्र करें, कराची के अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं सुनते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। टाइम दिया इन्होंने कि भाई 5,000 रुपए की पर्ची, वरना तो 5 बजे तक आऊंगा। पूरे एरिया में घूम रहे हैं, यहाँ पे खुलेआम मसला लेके घूम रहे हैं। ये पहले से पहले एक्शन ले लिया जाए, वरना एक्शन नहीं लिया जाएगा ये मार्बल लाइन बंद रहेगी। पर्चियां दे के जा रहे हैं और जो है पैसे मांग रहे हैं, नहीं गौरव फायर मार रहे हैं। अब तो दुकान खोलते हैं तो बत्ता वाला आएगा, उसको पैसे भी देने, अब पैसे भी दें इनको, फिर गोलियां भी उन्हीं की हम लोग खाएं। जी नाजरीन, कराची के अवाम कहते हैं कि पैसे ना दो तो फिर गोली मारते हैं और पर्चियां भी देकर जा रहे हैं और कारोबारी हजरात इससे बहुत ज्यादा तंग है। फैसल सब्ज़वारी साहब, तो इस मसले का हल क्या है? सब कहते हैं कि इकट्ठे बैठ जाएं, मिल बैठ के मसले को सॉल्व करें, मफामत हो जाए, सारी सियासी जमातें हिस्सा बन जाएं, कोई कमेटी बना दी जाए। लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि जैसे आपने एहतजाज किया, सारे लोग अब आपके साथ हैं, कराची की ताजर इत्तेहाद भी आपके साथ है, तो फिर इस मसले को कहाँ पे हल करने की अब कोशिश की जाएगी? कोई एक्शन लिया जाएगा इसके खिलाफ क्या? एक मेरे भाई जो ये मुनाफकत कह रहे हैं ना, वो भी जवाब मैं देता हूं और आपके भी जवाब। मसले का हल क्या है? मसले का हल है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे एक्शन लें। सही कह रहे हैं चांडियो साहब, जिसका भी अगर नाम है, हम मुमकिन तो निकल कर आई ना। आप चलिए मैं मान भी लूं कि स्पेशल ब्रांच की जो वो रिपोर्ट थी वो अगर सही भी थी, उसमें MQM के नाम के हवाला, तो भी हम तो निकल कर आए और कह रहे हैं पिछले कई हफ्तों से जा के IG, CM, वजीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर, किससे हमने इस्तदा नहीं किया कि भाई इनको पकड़ें, इस मसले को हल करें। कराची की मईशत को पर्पजली तबाह किया जा रहा है, लोगों को मुतनफ़िर किया जा रहा है, नोचौर खसोटा जा रहा है पाकिस्तान की माशी शहरक को। तो मसले का हल ये है कि इन मुजरिमों के खिलाफ, भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें, खा वो कोई जबान बोलते हो, कोई सियासी नारा लगाते हो, किसी इलाके में रहते हो, किसी के साथ कभी भी एसोसिएटेड रहते हो, आप उनको पकड़ें, करारे वाकई सजा दें। कहीं एक्शन करने जाएं और कोई नाम नेहाद मुजाहिरीन आ जाएं तो पुलिस और रेंजर्स अपना एक्शन मौकूफ ना करें, लोगों को पकड़े। किसी भी इलाके में एक्शन हो, इसी तरीके ये मुनाफकत को जरा डिफाइन कर दें। तो मुनाफकत कौन करता है? मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा तो खुलकर कोई बात अपने आप को भी एहतसाब के लिए पेश कर दिया मैंने, तो करें। मुनाफकत तो वो कर रहे हैं
کہ میں تو چلیں کھالے بھی جمع کرتا ہوں, قربانی بالکل جمع کرتا ہوں, میں تو زکوٰۃ اور فطرہ خدمت فاؤنڈیشن کے لیے جمع کرتا ہوں. اس بہانے اگر کوئی مجھ پر الزام لگا رہا ہے, اور جو بھائی نے کہا 70-80 روپے کے فطرے کو جنہوں نے کئی ہزار روپے بنا دیا ان کو, خیر تو میں تو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں احتساب کے لیے. جو پارسا جنہیں قطعاً کبھی عوام سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں پڑی, ان کا نام کیسے آ گیا بھتہ خوروں میں؟ تو یہ امان اللہ مسعود صاحب یہ بتائیں جو کراچی کی سیاسی میں تو اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سب کے چہروں سے نقاب اتاریں. آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں, سب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. مختلف زبان بولنے والے کراچی کا حصہ ہیں, تو کون کون اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے گا؟ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کراچی سے اسلحہ بھی پاک کیا جائے, سب پارٹیوں کو مل بیٹھ کے بیٹھنا چاہیے, اور ایک سیل کرنا چاہیے رینجر مل کے سیاسی لوگ. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھتہ خوروں سے اتنے عرصے سے بھتہ لیا جا رہا تھا, تو ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ مجھے اگر یہ بتائیں, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہوتی ہے تو سب شور مچاتے ہیں, بھتہ اتنے عرصے سے لیا جا رہا ہے, کورٹ کی ججمنٹ میں کہا جا رہا ہے 20-20 سال سے بھتہ لیا جا رہا ہے, آپ لوگ خود اس چیز کو مان رہے ہیں, تو پھر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ حکومت کا آپ لوگ حصہ ہیں, تو آپ لوگ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیوں نہیں کرتے, اور پھر ایکشن کیوں نہیں اس پہ لیا جاتا؟ بالکل اس پہ ایکشن ہونا چاہیے, اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے آج جو احتجاج ہوا ہے اس کی ہم حمایت بھی کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر اس پہ اب بھی کچھ ہو جائے تو کم سے کم جو لوگ بچے ہیں ان کی چلیں, وہ فیصل سبزواری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں پھر چانڈیو صاحب سے اس کا جواب دوں. سب کو مخلص ہونا پڑے گا, اور دیکھیں کوئی ایسا عمل بنانا چاہیے بات کی ہے, اور سب مخلص ہیں, سب مخلص ہیں. فیصل سبزواری صاحب سب کی نیت لگ رہا ہے صاف ہے, مخلص ہیں, منافقت کوئی پھر ہمیں نظر نہیں آ رہی, بیانات سب کے بڑے اچھے ہیں, تو پھر کیا مطلب گراؤنڈ ریالٹیز تو بہت ڈفرینٹ ہیں. نہیں دیکھیں جی, میں تو بیان بھی نہیں دے رہا, صرف میں تو لوگوں کے پاس, ارباب اختیار کے پاس, کیا رینجرز ہو, کیا پولیس کے آفیشلز ہوں, میں اگین بتا رہا ہوں, لسٹیں لے کے, فہرستیں لے کے, تاجر انجمنوں کے ساتھ, صنعت کاروں کے ساتھ, ہر ایسوسیشن میں جا کے, ہر چیمبر آف کامرس میں جا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, لوگوں کو, بھتہ خوروں کو, کئیوں کو پکڑا بھی ہے مختلف حلقوں میں, پولیس کے حوالے بھی کیا ہے, CPLC کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں, میں صرف بیان نہیں دے رہا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اکراس دا بورڈ کارروائی کریں, جس طرح جب یہ ٹارگٹ کلنگ کے بعد کارروائی کی گئی, اور میں بتا رہا ہوں کہ MQM کے سیاسی اثر رکھنے والے علاقوں میں بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا, ہم نے واویلا نہیں مچایا. کون لوگ ہیں جو تھانوں کا گھیراؤ کرتے چلے آ رہے ہیں, کون لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں سمپل, کراچی میں بھتہ خوروں اور ان گینگسٹرز کا جو یہ راج بنا ہے, اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے پولیس کا کارروائی نہ کرنا, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کارروائی نہ کرنا. جو کارروائی کریں اور میں روکوں تو میں چور ہوں. ٹھیک, میں چانڈیو صاحب سے پوچھ لوں. چانڈیو صاحب, پھر سارے کا سارا ملبہ حکومت پہ اینڈ پہ آ کے گرتا ہے, پولیس کارروائی نہیں کرتی, حکومت ایکشن نہیں لیتی, تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے تو کہا کہ ذمہ داری حکومت پر ہی آئے گی, سب لوگ حکومت سے ہی پوچھیں گے, لیکن ایک بات ہے, کون سی حکومت چاہے گی کہ ایسی کارروائیاں ہوں, ایسا ماحول ہو جس میں حکومت ناکام قرار دی جائے. لیکن حکومت نے جب بھی اٹھایا کوئی قدم, ایک علاقے میں ایکشن کیا گیا تو کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت کھڑی ہو گئی کہ یہ ہمارے خلاف انتخابی کارروائی ہے. اگر کسی اور علاقے میں گئے تو کہا گیا یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں جنرل صورتحال یہی رہی ہے کراچی میں آپ کو الزام نہیں دے رہا ہوں. اب آپ بھی سندھ سے وابستہ ہیں, میں بھی جانتا ہوں سندھ کی صورتحال میں, سچ بات تو یہی ہے. اب جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے کبھی ہماری ہو, کبھی ANP ہو, کبھی MQM ہو, پر بدقسمتی ہے کہ سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی رنگ میں ان کے آ جاتی ہیں, ان کے لیے سرگرم ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہمارے انتقامی کارروائیاں. میں اس بات سے ہٹ کر کہتا ہوں, کیونکہ ایک ذمہ داری ہے میری, اور جس جگہ پہ بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں الزام لگانا میں نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کراچی کو اگر سکون کی جگہ بنانی ہے تو کراچی میں بسنے والوں کے ساتھ ساتھ کراچی میں سیاست کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہو جائے گی. وہ خود کو مبرا نہیں قرار دے سکیں گے. جب بھی ایسا کوئی ماحول آیا ان کو بھی کہا جائے گا آپ بھی تو تھے, اختیار تھا یا نہ تھا, یہ تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم کہ اختیار نہیں ہے نا ہمیں, لیکن ہم تو حکومت میں بیٹھے ہیں, ہم وزیر ہیں, ہم اپنے سارے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں, ہم اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام بھی کروا رہے ہیں, سارے معاملات ہو رہے ہیں, مراتے بھی لے رہے ہیں. تمام کی تمام پارٹیاں, ایسی ایک بھی پارٹی نہیں سندھ کی جو پاور میں سے نہیں ہے. تو پھر ہماری تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں. ہمیں نہ ملاقات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, گھوم پھر کے بعد پھر وہیں پہ چانڈیو صاحب ختم ہوتی ہے نا, چانڈیو صاحب گھوم پھر کے بعد وہیں پہ ختم ہوتی ہے. تمام لوگوں کی ذمہ داری ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مخلص ہونے میں, پھر مخلص ہونا چاہیے. مخلص ہونے میں وقت کتنا لگے گا؟ 4 سال تو گزر گئے, اور کتنا مزید ٹائم لگے گا مخلص ہونے میں؟ ارادہ چاہیے کہ ہمیں کراچی کو امن دینا ہے, ارادہ چاہیے. ہم نے تو کہا ہے, ہم نے لوگوں کو الگ بھی کیا,
हमने कई लोगों से दस्तबरदारी की कि जनाब हम ऐसी बातों में नहीं हैं, और मैं अब भी कहता हूँ हमारी हम जितने हम लोग हैं, कई नाम हम ले सकते हैं जो इस वक्त हुकूमत में भी है और पार्टी के अहम औजार, जिंदगी में एक दिन भी किसी बताखोरी में हम शरीक नहीं रहे, किसी एक मेरे पास जुर्म की कार्रवाई में हम शरीक नहीं रहे। साहब यही जवाब मुझे चाहिए, मुखलिस होने में कितना टाइम चाहिए? तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, मुखलिस होने में तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से ये बातचीत चल रही है, जैसे सियासी लोग जबान पे एक बात करते हैं और उनके दिलों में भी वही बात हो, तो इंशाल्लाह ताला 24 घंटे में हल निकल आएगा। 24 घंटे में हल निकलेगा, लेकिन फैसल सब्ज़वारी साहब हल तो बड़ा आसान है, सारे इकट्ठे हो जाए, हुकूमत का हिस्सा है और 24 घंटे में हल निकल आ जाएगा, मुखलिस हो जाए, नियत साफ हो जाए, तो मसला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्या इतना आसान? नहीं, दिस इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल थिंग। जहां पॉलिटिकल पेट्रनेज है उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक्सपोज होना चाहिए, लेकिन क्रिमिनल शुड बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, एथनिसिटी, पॉलिटिकल एफिलिएशन। और आखिरी बात मुझे जाते जाते बताएंगे, 10 सेकंड्स हैं, कल के इजलास में क्या करेंगे? रात को अगर मना लिया गया, रहमान मलिक साहब की मुलाकात होगी, जरदारी साहब ने मना लिया गया, तो कल के इजलास में आप लोग चले जाएंगे, बाइकआउट करेंगे, ये शिरकत करेंगे? कोई प्लॉट या परमिट लेने के लिए तो बाइकआउट नहीं किया ना। जो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, कार्रवाई शुरू करें, तो हम फ्लेक्सिबल लोग हैं, हम कार्रवाई तो हो, लोग पकड़े तो जाएं, हम लोगों को जवाब तो दे सकें कि हमने एहतजाज किया भरपूर। तो हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने भी, सदर पाकिस्तान ने भी ये एक्शन लिया है। एक्शन कोई हुआ तो यकीनन एमक्यूएम फिर उसको इवैल्यूएट करेगी। अभी तक की जो सूरत हाल है उसके तहत बाइकआउट किया हमने। एक्शन लेना होगा और इस पे हुकूमत फिर देखेगी कि क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब, फैसल सब्ज़वारी साहब, अमानुल्लाह मसूद साहब। कराची के हवाले से बात हुई, बताखौरी में कराची के जो हालात हैं उसको किस तरीके से रोका जाता है। कहा जा रहा है सियासी जमातें अगर इकट्ठी हो जाए तो ये मसला हल हो सकता है। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।